یار من انتظاری میکشم گوش به آن تقدقی در دل بیقراری میکشم روز و شبان به راه یار من انتظاری میکشم گوش به آن تقدقی در دل بیقراری میکشم این همه انتظاری ها زده است به جانم کی در آیت از در یاری مهربانم بودنی او معنی زندگانی من دوری از او غصه جاودانه من روز و شبان به راه یار من انتظاری میکشم گوش به آن دغدغه در دل بیقراری میکشم روز و شبان به راه یار من انتظاری میکشم گوش به آن دغدغه در دل بیقراری میکشم Вечер. Итак, мы хотели у вас спросить, вот мы знаем о вашем творчестве до сегодняшнего дня, и что вы планируете на этот Новый год 2018, чем вы будете радовать своих зрителей и поклонников? В сентябре, иншаллах, у нас будет новый концерт, новые песни, новые дуэты. Ждем всех вас. Итак, новые песни, внимание! И что-то из новой песни, просим! روز و شبان براه یار من انتظاری میکشم گوش به آن دغدغه در دل بیقراری میکشم تشکر زیاد. سلامت باشید. Спасибо большое, браво! Просят, раз просят, давайте еще. سردی یکی از سردهای بهترین که برای تمام مخلصانم منظور است. تمنا برای شما 4 مصرع برای اینکه وقت تنگ است. تمنا کی باز بینم جمالت گرفت مسکن خیالم در خیالت تشکر سلامت باشید. Прям захотелось выйти на эту сцену и станцевать под эту песню. Да, ну, Парвина, Спасибо держи себя в большое. руках. Спасибо вам большое. Держусь. Прошу, проходите. Да, все, чем дальше, тем, мне кажется, вот все интереснее, голоса все мощнее. Честное слово, вот мне кажется, концерт уже начинается прямо сейчас. Но узнаем, кто же следующий наш гость на нашей красной ковровой дорожке премии «Салом» 2017.